May buntag mga friends. Doon ako i-share kaninyo about envy or bahin sa kasina. Envy, mga good mga friend, is the painful realization of someone else's good fortune. It is a universal emotion that often stems from comparing ourselves to others or feeling insecure of our own worth. Ano na kabay kaila, amigo o classmate nga sa imong una-una dunay dakong kasina sa uban. O kini nga kasina dili lamang sa mga butang, kundi lakip sa mga achievements o personalidad sa uban. Kining klase sa mga tao, mga kaigsuonan, wala gayoy kalinaw sa ilang panguna-una o sa ilang kasing-kasing. He who envies others does not obtain peace of mind and peace in his heart. Usa sa mga famous quotes bahin sa kasina, mga friends, is from the writer François de la Rochefoucauld. Diin matod pa niya, our envy always lasts longer than the happiness of those we envy. Maumana lang ang kalipay sa imong gikasinahan, apan ang imong kasing-kasing magpadayon pa sa dugay nga panahon, diin kini nakaapekto sa imong kalinaw sa panghuna-una o sa imong kasing-kasing. O kung magdugay pa kini, makadaot kini sa atong relasyon sa isig katao. Ikaw, doon na kabay nabati nga kasina ngadto sa imong kauban, sa imong silingan, sa imong isig kaingon. Kung adun na ayaw kinig ipadayon, igsoon. Kay kung imo kining ipadayon, dako kini nga sala sa atong Dios nga magbubuhat. No? Angay nato ikalipay ang mga butang nga nakabot sa uban. Let us be happy for the success of others. Kay sa ingon niini lamang nga paagi kita makaangkon ug tinuuray nga kalipay sa atong huna-huna ug kasing-kasing. Kini si Uncle Mark. Mayong adlaw.